السلام عليكم ورحمة الله تلامذتي الأعزاء. نلتقي اليوم في درس جديد، التناسبية La proportionnalité. إذا نبدأ درسنا بوضعية كالتالي: 3 أقلام و6 دراهم. ما هو ثمن 4 أقلام، 6 أقلام، 9 أقلام؟ إذا نقوم بتنظيم هذه المعطيات داخل جدول. إذا السطر الأول يمثل عدد الأقلام، السطر الثاني يمثل ثمن الأقلام. إذا الآن نبحث عن ثمن 4 أقلام، 6 أقلام، 9 أقلام. أولا نبحث عن العلاقة العددية بين السطر الأول والسطر الثاني. نأخذ العدد 3 من السطر الأول والعدد 6 من السطر الثاني. إذا ما هي العلاقة بينهما؟ إذا لاحظوا معي، للحصول على 6 نضرب 3 في 2، وللحصول على 3 نقسم 6 على 2. إذا للحصول على أعداد السطر الثاني نضرب أعداد السطر الأول في 2، وللحصول على أعداد السطر الأول نقسم أعداد السطر الثاني على 2. إذا للانتقال لإتمام الجدول، 4 في 2 تساوي 8، 6 في 2 تساوي 12، 9 في 2 تساوي 18. إذا نلاحظ أنه للانتقال من السطر الأول إلى السطر الثاني نضرب في 2، وللانتقال من السطر الثاني إلى السطر الأول نقسم على 2. إذا نقول أن أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني، وأن هذا الجدول يمثل جدول أعداد متناسبة، un tableau de nombres proportionnels. والعدد 2 يسمى معامل التناسب، le coefficient de proportionnalité. إذا الآن ننتقل إلى الرسم النبياني لهذه الوضعية. إذا لتمثيل هذه الوضعية على نبيان نرسم محور عمودي ومحور أفقي. المحور الأفقي يمثل عدد الأقلام، والمحور العمودي يمثل ثمن الأقلام بالدرهم. إذا لاحظوا معي، على المحور الأفقي كل تربيعة تمثل قلم واحد. إذا 3 تربيعات 3 أقلام، 4 تربيعات 4 أقلام، إلى غير ذلك. والمحور العمودي كل تربيعة تمثل درهم واحد. إذا لاحظوا 6 تربيعات هي 6 دراهم، 8 تربيعات 8 دراهم، إلى أن نصل إلى 18 درهم. إذا الآن لاحظوا معي في الجدول، لدينا 6 دراهم تمثل 3 أقلام. إذا 6 توافقها 3، إذا التقاطع نقطة. و8 دراهم هي ثمن 4 أقلام. إذا 8 توافقها 4، إذا نقطة. 12 درهم توافق ثمن 6 أقلام. إذا 12 توافقها 6، نضع نقطة. وأخيرا 18 درهم هو ثمن 9 أقلام. إذا 18 توافق 9، نقطة. الآن نصل بين هذه النقط. إذا ماذا نلاحظ انطلاقا من الميديان؟ نلاحظ أن هذه النقط مستقيمية، أي عبارة عن خط مستقيم يمر من النقطة 0 0. ومن هنا نقول أن الرسم الميدياني لوضعية تناسبية دائما يكون عبارة عن خط مستقيم يمر من النقطة 0 0. Passons maintenant à une autre situation. Le montant de la facture est proportionnel à la consommation du gazole. Complète ce tableau de proportionnalité. La première ligne représente la consommation en litres et la deuxième ligne représente le montant en dirhams. Alors, pour compléter ce tableau, on doit chercher d'abord le coefficient de proportionnalité. La première colonne est complète car il contient un nombre sur chaque ligne, c'est-à-dire en haut 6 et en bas 42.
Et on va utiliser ces deux nombres pour chercher le coefficient de proportionnalité. Alors, on divise 42 par 6, ça donne 7. 7 est le coefficient de proportionnalité. Donc, pour passer de la première ligne à la deuxième, on multiplie par 7. Et pour passer de la deuxième ligne à la première, on divise par 7. Donc, 9 fois 7 égale 63. 3 fois 7 égale 21. Et 56 divisé par 7 égale à 8. 70 divisé par 7 égale à 10. Maintenant, il reste la question, est-ce que tous les tableaux sont des tableaux de nombres proportionnels? Parmi les deux tableaux suivants, un tableau de nombres proportionnels. Lequel? Pour qu'un tableau soit un tableau de proportionnalité, les nombres de la première ligne doivent être proportionnels au nombre de la deuxième ligne. Alors, on commence par le premier tableau, le tableau A. On va diviser les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. 55 divisé par 11 égale à 5. 70 divisé par 14 égale à 5. 25 divisé par 5 égale à 5. 100 divisé par 25 égale à 4. 300 divisé par 50 égale à 6. On remarque qu'on n'a pas obtenu le même nombre. Alors, on dit que la deuxième ligne n'est pas proportionnelle à la première. Donc, le tableau A n'est pas un tableau de nombres proportionnels. Passons maintenant au deuxième tableau. On divise les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. 72 divisé par 9 égale à 8. 88 divisé par 11 égale à 8. 120 divisé par 15 égale à 8. 200 divisé par 25 égale à 8. 240 divisé par 30 égale à 8. On obtient le même nombre. C'est le coefficient de proportionnalité 8. Alors, le tableau B est un tableau de nombres proportionnels. إذا الآن ننتقل إلى تمرين تطبيقي لتثبيت ما رأيناه في الدرس. أحسب معامل التناسب ثم أتمم ملء الجدولين التاليين. إذا قلنا لحساب معامل التناسب نقوم بقسمة أعداد السطر التالي على الأعداد الموافقة لها في السطر الأول. وهنا لدينا 6 و48. إذا نقول 48 مقسومة على 6 تساوي 8. إذا 8 هو معامل التناسب. إذا نتم الجدول. 3 في 8 تساوي 24. 12 في 8 تساوي 96. 5 في 8 تساوي 40. 15 في 8 تساوي 120. الآن ننتقل إلى الجدول الثاني ونحسب معامل التناسب بقسمة 81 على 9. إذا تساوي 9. 9 هو معامل التناسب. إذا نتمم. 2 في 9 تساوي 18. 4 في 9 تساوي 36. 7 في 9 تساوي 63. 10 في 9 تساوي 90. 11 في 9 تساوي 99. إذا قمنا بملء الجدولين. إذا أتينا إلى نهاية الدرس. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم.